Buenos días, autoridades presentes, señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias, autoridades de la universidad, señor vicecónsul de Brasil en Córdoba, profesores, amigos universitarios. A veces, hoy hace 2 años que comenzamos esta gestión rectoral y recordaba que hace 20 años que iniciamos con algunos la primera gestión rectoral. Y cuando estuve rector la vez anterior, tuve muy pocos doctorados honoris causa. Yo creo que el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba es algo que es muy preciado para todos nosotros y siempre nos cuidamos mucho a quien le entregamos el doctorado honoris causa. En aquel entonces se lo entregamos a Len Touraine, a Shimon Peres, al presidente de Alemania, por lo menos yo, 3 o 4 nada más, en ese entonces, en ese periodo. Y en este periodo nos ha tocado homenajear, y en aquel periodo también a Jorge Brovetto y Miguel Rojas Mix. Y en este periodo nos ha tocado homenajear a un grupo de latinoamericanos que han hecho muchísimo en los últimos 20 años por la universidad pública de nuestra región. Ana Lucia tiene un currículum que dice ella que me lo aprendí de memoria, pero no es así, simplemente mirando cosas, o sea, es una graduada en letras en Brasil, tiene un máster en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, un doctorado en el mismo lugar sobre temas muy importantes y un postdoc en la Universidad de Duke. Ha sido rectora de la Universidad de Minas Gerais, ha sido presidente de Andifes, acá lo veo al ex rector, el doctor Tamarit, que viene de estar justamente con Andifes, que es lo que viene a ser el Consejo Interuniversitario Nacional nuestro. Ha sido secretaria de Educación de Minas Gerais, donde tenía 400.000 docentes, de los cuales 145.000 estaban activos en este momento. Recuerdo haberla llamado hace unos años y me dice, estoy acá discutiendo los sueldos de los docentes justo ese día con 150.000 docentes. Hablemos de lo que significa eso. Y ha sido también ministra de Bienestar Social en su mismo estado. Y es una reconocida lingüista internacional, con muchos libros, con muchísimos libros, con muchísimos trabajos, muchísimos premios. Algunos me acuerdo porque son los nombres de grandes brasileros como Juscelino Kubitschek, el premio Tancredo Neves, el premio Santos Dumont. Y tiene premios de las federaciones de mujeres de Brasil y del Mercosur por trabajos que ella hacía mucho tiempo antes de que fuera el tema que estuviera en el tapete como es ahora el tema de género. Tiene muchísimas, tiene las Palmas de Francia, tiene muchísimas títulos, condecoraciones, es una asesora de los gobiernos de Panamá y Colombia en educación, de diferentes ciudades en educación, pero me quiero concentrar en el significado de su trabajo en América Latina. Ella es una persona que quienes la han estado conociendo es muy simpática, y yo le digo es muy simpática siempre y cuando no se metan con los principios de la universidad pública latinoamericana. Recién me estaba hablando del tema de gratuidad que tenemos que hablar con el Pancho Tamarit. Y por supuesto cuando juega Brasil y Argentina al fútbol, ahí tampoco es simpático.
Con el rector Tamarit, esta vez, que es la tercera cumbre, aquí lo tuvimos a Luis Yarzábal, que fue el organizador de la primera, junto con Jorge Brovetto, junto con Axel Didrikson, estuvieron aquí hace poco, todos ellos. Y todos, bueno, esa fue una reunión pionera, pero todos recuerdan la Declaración de Cartagena. Donde uno va, se recuerda la Declaración de Cartagena. Ahí ayer le hemos repartido a todos los miembros del Consejo Superior un video con el rector de la Universidad de Avellaneda, que tiene todas las cosas que nosotros estamos tratando de hacer ahora, y dice, lo que sucede es que mi universidad es una hija de la Declaración de Cartagena. O sea, le hicieron con la Declaración de Cartagena. Y eso no fue una declaración más, esa fue un elemento que tuvo, igual que la declaración de la Cumbre Mundial de Educación Superior del 98 y lo que pasó en La Habana 2 años antes, tuvo mucho impacto en apoyar la postura de nuestras universidades en este largo periodo que nosotros habíamos pensado que se había acabado, pero que todavía sigue, de discusión del modelo latinoamericano de universidades públicas, gratuitas, orientadas hacia las necesidades de nuestras sociedades. Y esa declaración de Cartagena, cuando uno habla con la gente, es una declaración mítica, y algunos pueden creer que es algo casi mágico, que se juntó la gente ahí, pensó y surgió eso. Bueno, yo les puedo decir, Pancho acaba de llegar hace pocas horas de Brasil, muy contento pero muy cansado de andar de un lado para el otro, y a mí me toca andar también de un lado para el otro, a Miriam Carballo le toca, y nosotros somos parte nada más de un grupo que participa el Consejo Interuniversitario Nacional, que participa la Secretaría de Políticas Universitarias y que obviamente participa la UNESCO. Bueno, ella, para la cumbre de Cartagena, era ella sola, era la directora del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, y ella solita se recorrió América Latina, pero no es que venía acá y estaba en Buenos Aires, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Córdoba, estuviste en Tucumán, creo, y estuviste en Jujuy. Eso es acá en la Argentina. Tenía que andar por todo el mundo, tenía que coordinar todos los trabajos previos que se estaban haciendo. Busco, yo no sé cómo hacía para estar en todos lados, y a la vez, desde Venezuela, siendo brasilera también, estar preparando esa conferencia regional de educación superior que se hacía en Colombia, que de paso creo que en ese entonces estaban casi en guerra, estaban ahí peleando en la frontera, Venezuela y Colombia. Y después organizar esa reunión, que son 2 días o 3 días, pero es una cosa impresionante. O sea, ella tenía que sacar a la gente a cenar a la noche, tenía que estar repartiendo las cosas, tenía un equipo, pero tenía que estar lidiando con unas enormes presiones cada minuto ahí adentro de la sesión. Teníamos ministros que querían hacer su especie de conferencia paralela, teníamos ministros que se ponían de acuerdo para decir que el modelo de la Universidad de Córdoba era que la autonomía, como la consideramos en América Latina, bueno, ya es un tema superado, que los estados tienen que participar más. Venezuela y Colombia en eso se ponían de acuerdo, en otras cosas se peleaban. Había una comisión, como tiene que ser, amplia para hacer la declaración, pero había un pequeño grupo que ella nos estaba encima nuestro para que estuviéramos trabajando, que estaba Rafael, pero que de paso también teníamos que hacer de psicólogos de la gente que no estaba en la comisión y que quería venir y que había que estar convenciéndolo que no podía estar todo el mundo en la comisión y que se tenían que obtener resultados en 2 días y que había gente que recién estamos hablando, yo lo voy a decir total, Marco Antonio Díaz estaba dando su conferencia que se pasaba en streaming o se pasaba por Skype internacionalmente,
y estaba diciendo de todo del presidente de Francia, y en ese momento la estaban llamando a Ana Lucia desde Francia, mientras él estaba dando el discurso diciendo que iban a hacer un problema diplomático, y al mismo momento teníamos todas esas otras cosas, y Ana Lucia tuvo que estar en todo eso, y tuvo que tener la presión incluso de la propia UNESCO. Recuerdo un discurso bastante ácido del secretario George Haddad, ácido, mientras nosotros estábamos en el medio de la conferencia. Esto es para Pancho también, que está coordinando por la Universidad Nacional de Córdoba, que siempre yo digo acá, no, las cosas no terminan hasta que no terminan. Porque después terminó con una asamblea en donde había grupos de izquierda, los de Edgar Morán y los, por otro lado, los colombianos, todos que querían embarrar lo que era la asamblea final, que estaba, que por suerte teníamos a un rector de la UNAM que tenía muy claro cuál era lo que nosotros esperábamos de él, y especialmente porque lo había agarrado a Ana Lucia y le había dicho, estas cosas cambien todo lo que sea, pero estos puntos no se tocan. Entonces, nosotros ahora estamos analizando cómo va a ser la declaración. Me han pedido que esté en el grupo organizador de lo que es la declaración, pero es muy fácil, mucho más fácil de lo que uno imagina, porque las cosas han cambiado tan poco desde ese entonces que tenemos los mismos problemas, y que lo que hicimos en el plan de acción, que muchos creen que no se hizo el plan de acción porque no sé por qué, es lo mismo que estamos planteando que tenemos que hacer ahora. Y es la deuda que tenemos los latinoamericanos con la Declaración de Cartagena de 2008, es haber hecho el plan de acción para resolver los peligros que nosotros tenemos y para ir no solo defensivamente, sino ir hacia adelante en el siglo XXI. Si uno lee el plan de acción del 2008, es un plan de acción para el siglo XXI, para ahora, que todavía no lo estamos haciendo en el país. Yo creo que Ana Lucia, poquito tiempo después se fue, terminan la CRES muchos y se retiran. Se volvió a Brasil. Pero lo que dejó esa cumbre, no quiero poner porcentaje, pero la mayoría de lo que fue eso y que nos ha servido en estos 10 años y que nos va a servir en el futuro, es puro esfuerzo intelectual, físico y espiritual, como les digo, de Ana Lucia Gasola. Por eso es que, como rector de la Universidad Nacional de Córdoba, es un gran honor para mí poder proponerla, doctor honoris causa, y agradecerle a todos los que estuvieron trabajando para tenerla a Ana Lucia hoy, Marcelo y todo el equipo nuestro de protocolo, de las secretarías, etcétera, y a todos ustedes por estar acompañándonos con una persona que está en la historia de la educación universitaria pública latinoamericana. Muchas gracias. Seguidamente, invitamos al señor rector a realizar la entrega del diploma que acredita a la doctora Ana Lucia Gasola como doctora honoris causa de esta universidad. Además, nuestra máxima autoridad le hace entrega de una medalla recordatoria de este momento. Con mucho gusto nos aprestamos a escuchar a continuación a la doctora Ana Lucia Gasola pronunciar su conferencia titulada 100 años de desafíos, los caminos de la universidad pública en Latinoamérica.
Está bien, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Perdonen el portuñol. Já he hablado espanhol alguma vez em minha vida, quando vivi em La Plata, quando era muito jovem. Me casei por 2 vezes com um compatriota de ustedes. E depois em Venezuela, no período que he dirigido a Unesco. Pero depois o português foi dominando e tenho que recuperar o espanhol. Em Brasil se diz magnífico rector, pero ustedes aqui não lo dizem. Mi querido amigo rector, senhor rector, doutor Hugo Juri, autoridades, secretário-geral, professor Marcelo, decano, presidente da Academia Nacional de Ciências, mi cônsul, Reinaldo Linhares Colares, muitas graças por la presença, a todas as autoridades da Universidade Nacional de Córdoba, Pancho, Estela, os amigos que tenho aqui, e a todos vocês, muitas graças por esse honor e por sua presença. O honor que me confiere hoje a Universidade Nacional de Córdoba consolida minha cidadania latino-americana. Em efeito, durante uma boa parte de minha vida profissional, he sido solamente brasileña. Pero he tenido como eje, em toda minha carreira, a defesa da educação pública, particularmente a educação superior pública. Sem conhecer a reforma de Córdoba, defendia muitos de seus princípios, como a autonomia universitária, a democratização da universidade e sua relação com a sociedade. He defendido sempre uma universidade inclusiva, em que ações afirmativas bem estruturadas poderiam eliminar, ou por lo menos reduzir, as terríveis desigualdades sociais que insistem em marcar a realidade de meu país. Sempre he pensado que o outro nome de la qualidade deve ser a pertinência, e lutei por uma educação de qualidade social como uma força libertária para os indivíduos e a sociedade. Pero hasta entonces era solamente brasileña. Quando se iniciou meu mandato como reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2002, encarguei-me diretora de Relações Internacionais, quien es hoy la rectora de nuestra universidade, la doutora Sandra Almeida, de buscar identificar as redes de universidades a que poderíamos juntar-nos, porque já considerava que a UFMG, em comparação com outras grandes universidades de Brasil, se mantinha muito aislada. Ella me sugeriu que tratáramos de filiar-nos a 3 redes: a Associação de Universidades do Grupo Montevideo, a Associação de Universidades de los Países de Língua Portuguesa e o Grupo Tordesilhas. Assim lo hicimos, e o processo que se concretiza hoje em Córdoba ha sido iniciado. A UGM e o convívio com colegas rectores e investigadores de Argentina, Paraguai e Uruguai han hecho toda a diferença. A UGM ha transformado e alargado minha visão, e por la mano de algumas pessoas que quero nombrar, me he venido gradualmente latino-americana. Jorge Broveto e Rafael Guarga, de Uruguai. Hugo Juri, hoje rector da Universidade Nacional de Córdoba. Miguel Rojas Mix, chileno que naquele momento dirigia o SECSES em Cáceres, Espanha. E Marco Antônio Rodrigues Dias, brasileiro que havia dirigido o setor de educação superior da Unesco. A todos eles sou muito agradecida por lo que me han enseñado, por las perspectivas que me han abierto, por la aliança permanente e por sua amistade, que tanto significa para mim. Em sua persona, rector e amigo Juri, abraço a todos. Com eles conheci a reforma de Córdoba. A primeira vez que Jorge Broveto la mencionou, eu não sabia a que se referia e me pus a investigar. Foi assim que encontrei em seus princípios os ecos de minhas crenças desde sempre e me he dado conta
de que as ideias mais progressistas en el debate de la Universidad de Brasil aí tinham suas raízes. Percebi en esse momento que eu bebia em la mesma tradição e tinha um débito que desconhecia com o legado da reforma de Córdoba e suas ideias força. A ideia de autonomia universitária, tanto pedagógica como de eleição de dirigentes, o reconhecimento do aluno como sujeito e não como objeto do processo de formação, a importância de los vínculos de la universidade com a sociedade, o rechazo ao dogmatismo, a democratização do acesso e a gratuidade, o pensamento latino-americano e o sonho da integração regional. Essas ideias força constituem, em la história, o legado mais importante que uma universidade latino-americana ha hecho a las demás. Han iluminado desde o ano 1918 a trajetória de los sistemas públicos de educação superior de nossa região, los han impactado e transformado. Aunque não haja sido possível materializar de maneira plena cada uma dessas ideias, todos temos um débito intelectual, institucional e político com a reforma de Córdoba. Por isso, recebo hoje um honor que nunca hubiera podido imaginar e que é certamente superior em muito a qualquer mérito que eu pudiera ter. Para mim, é uma realização inestimável passar a ser, a partir de agora, parte da comunidade dessa grande e emblemática universidade. Les afirmo com toda sinceridade que nenhuma outra universidade do mundo poderia igualar o significado desse título para mim. Muitas graças ao reitor Dr. Hugo Juri, ao vice-reitor Dr. Ramon Jansi Ferreira e a toda a Universidade Nacional de Córdoba. Pero ha sido justamente en el curso de la reflexión para la elaboración de mi texto de hoy que me he dado cuenta de como permanece actual el moto del escritor irlandés Samuel Beckett al final del primer acto de su pieza Esperando a Godot. Plus ça change, plus c'est la même chose. Quanto mais cambiam as coisas, mais seguem de la mesma forma. E assim é. Os desafios que enfrenta hoje a Universidade Pública Latino-Americana mantêm uma consistência histórica terrível desde 1918 e se han agravado e ampliado. Temos autonomia pedagógica em la maioria das universidades públicas de los países latino-americanos, pero somos limitados por normas administrativas e financeiras que impedem que a universidade construya efectivamente sua autonomia. A democratização da universidade ha avançado, pero há muito por hacer. Já não temos cátedras, pero há poderes estabelecidos em muitas instituições que impedem uma efetiva renovação. E há campos de conhecimento com mais poder que outros em universidades e agências de apoio. Nos hace falta uma melhor leitura das demandas e necessidades de nossas sociedades, para que impulsemos de maneira plena o desenvolvimento de nossos países, com a perspectiva de sustentabilidade e justiça social. Em la maioria de ellos, não somos reconhecidos como instrumentos estratégicos para a construção do futuro. A extensão universitária, todavia, não ha alcançado em muitas instituições o mesmo status que a docência e a investigação. A integração regional sigue precária e os desequilíbrios internos permanecem. Os pressupostos universitários se reduzem a cada ano e muitas universidades começam a actuar bajo leis de mercado que comprometem sua essência pública. Novos acordos internacionais, como o GATS e o TISA, ameaçam a natureza mesma das universidades públicas e seu papel estratégico para o avanço de nossas sociedades.
En el movimiento contrario a la diversificación de modelos que pudiera responder adecuadamente a las necesidades y expectativas de cada sociedad, se trata de confirmar las hegemonías hoy existentes en educación superior e imponer modelos únicos e internacionales para los sistemas de enseñanza, acreditación y reconocimiento de diplomas y títulos. Los rankings com indicadores de produção que respondem à la lógica de las universidades e países hegemônicos, se han transformado em uma verdadeira obsessão e em um espetáculo mediático. Não temos as condições de aquelas universidades, pero somos medidos por seus critérios e indicadores. Em nenhum ranking que eu conozco, se trata de evaluar como cada universidade contribui ao desenvolvimento de seu país, que papel estratégico tem frente às necessidades de transformação da sociedade em la qual se inserta. Ou seja, sua pertinência e relevância, que, repito, têm que ser em nossas realidades, o outro nome de la calidade. Enfrentamos em muitos países a tendência de eliminar a gratuidade em las universidades públicas, assim como a expansão dramática da educação privada. Estamos inundados por cursos online e, incluso, cada vez mais, se criam oficinas de representação e promoção de cursos de universidades internacionais. É urgente, por lo tanto, que revisitemos e ressignifiquemos os ideais da reforma de Córdoba à la luz de esses novos cenários nacionais e internacionais em educação superior. A los 100 años de esa reforma e a los 10 de la última Conferência Regional de Educação Superior, la CRES 2008, que he tenido el honor de coordinar, temos que recordar lo que ha passado em seu momento, para que podamos avançar politicamente em la nueva conferência regional que se realizará dentro de alguns meses aqui em essa universidade. Assim, me gostaria compartilhar com vocês alguns antecedentes da CRES 2008, período em qual eu era a diretora del IESALC, porque me parece que todavia marcam o contexto em qual se vai realizar a próxima conferência. A posição hegemônica em la direção de educação superior de la UNESCO, em el período posterior à Conferência Mundial, realizada em Paris em 1998, se alejava a passos crescentes de los princípios defendidos em aquella conferência e consubstanciados em sua declaração. As posições apresentadas por vários de los dirigentes da UNESCO, ao contrário, cada vez mais estavam em sintonia com as recomendações do Banco Mundial, que reservava aos países em desenvolvimento o rol de receptores ou consumidores passivos de los modelos e projetos concretos de educação superior, virtuais ou presenciais, oferecidos por provedores de Inglaterra, Estados Unidos e Austrália, entre outros países. A tentativa de inclusão da educação superior em los acordos da Organização Mundial de Comércio tinha apoios expressivos em la UNESCO, assim como a defesa de los mecanismos internacionais de acreditação e avaliação. Por detrás de los adjetivos global ou mundial, cada vez mais frequentemente acoplados à educação superior, se ia explicitando a tese de que, uma vez firmado por um país o acordo del GATS, todos os benefícios, direitos e subsídios oferecidos a provedores locais se extenderiam a los transnacionales em los mismos términos. Isso tendria como consequência imediata o fim do financiamento da educação superior pública por los governos nacionais, assim como o desplazamento de perspectivas locais e nacionais a uma visão global sem compromisso com os interesses sociais e regionais de cada país. En el caso del IESALC, que eu passei a dirigir, juntamente com a diretora adjunta, doutora Sueli Pires, todo conspirava em la direção de diminuir seu espaço institucional,
Posiblemente porque en 1998, en la Conferencia Mundial, América Latina y el Caribe se presentaron con fuerza política y, en consecuencia, han tenido influencia significativa en los resultados y declaraciones de la conferencia y en su defensa posterior. Y Jorge Brovetto fue la persona más importante en ese proceso. Lo mismo había pasado en París +5, encuentro realizado em 2003, em que se havia rediscutido alguns de los temas de 98 e se havia intentado reinterpretar su sentido. Pero en América Latina y el Caribe la realidad era distinta. Las redes de universidades de la región se mantenían en sintonía con los principios defendidos en la Reforma de Córdoba y reafirmados en la CRES 96 y en la Conferencia Mundial, y han tenido un papel decisivo en el fortalecimiento del IESALC y en la organización de la CRES 2008. Yo no estaba sola, estaba con todos. Tratamos assim de fortalecer as alianças entre as redes, como lo hace agora o Dr. Tamarit, visando conformar de maneira participativa a agenda temática e política da conferência. Teníamos o objetivo de generar amplio movimento de reflexão, compromisso e acção dirigido àquelas políticas institucionais e as políticas públicas em educação superior da região se beneficiaram de los avanços que nos brindava o siglo XXI, pero sempre em la perspectiva de uma cooperação sur-sur. A declaração aprovada em la plenária final da conferência começou por afirmar que a educação superior é bem público social, direito humano e universal e dever do Estado, e por indicar como seus referentes os princípios da autonomia universitária, cogoverno, acesso universal e compromisso com a sociedade definidos em la Reforma de Córdoba, citada explicitamente ao abrir-se a declaração. Também se ubicava no marco da Conferência Mundial e da CRES 96, realizada em Cuba, e manifestava uma clara preocupação com a possibilidade de ampliação das desigualdades, diferenças e contradições que impediam o crescimento da América Latina e o Caribe com equidade, justiça, sustentabilidade e democracia. Al discutir o conceito de educação como bem público social, se hacía ênfase em la inseparabilidade entre qualidade e pertinência, que deviam constituir a base das políticas nacionais de educação superior e que deviam involucrar tanto instituições públicas como privadas. Se reafirmava que a autonomia é uma condição necessária ao trabalho acadêmico com liberdade, pero de maneira que a universidade respondera à enorme responsabilidade de realizar com qualidade, pertinência, transparência e eficiência sua missão de enfrentar os desafios da sociedade e da contemporaneidade. E para que pudera cumprir essa missão, se considerava de fundamental importância que se revirtiera a tendência de redução do apoio e financiamento do Estado e de privatização e mercantilização da educação superior. Se considerava fundamental ampliar o acesso à universidade pública e, para isso, a educação superior não poderia ser regida por la lógica do mercado. Ao contrário, era necessário lutar em contra da oferta transnacional desreglada de educação superior e repudiar de forma contundente o desplazamento de lo nacional e regional hacia lo global e a incorporação da educação superior como serviço comercial no marco da Organização Mundial de Comércio. A declaração também considerava a importância de se ampliar a cobertura, de maneira a garantizar acesso e permanência para todos com equidade e qualidade, particularmente a los sectores de nuestras poblaciones tradicionalmente excluídos de la educação superior. Para isso, seria necessário universalizar a educação média
y articular la educación superior con todo el sistema educativo, incluso para la mejor formación del personal docente. En cuanto a los valores sociales y humanos de la educación superior, la CRES 2008 ha reafirmado su carácter humanista y el rol de la universidad en la promoción de una revolución del pensamiento y en la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, se considerava que é responsabilidade da universidade buscar estabelecer uma relação mais ativa com seu contexto, assim como reconhecer e fortalecer o caráter pluricultural, multiétnico e multilingüe de los países da região. Calidade e pertinência deveriam ser dimensões estruturantes de nossas universidades. La declaración también se ha centrado en la promoción de la integración regional y la internacionalización solidaria a través de la creación y consolidación de redes académicas que permitieran superar las fuertes asimetrías que prevalecían y prevalecen en la región y en el mundo frente al fenómeno global de la internacionalización mercantilista y predatoria de la educación superior por los países industrializados. La CRES ha propuesto la construcción de un espacio de encuentro latinoamericano y caribeño de la educación superior, con el sugestivo nombre de Enlaces, como principal instrumento para fortalecer los sistemas universitarios de la región con acciones como movilidad intrarregional de estudiantes, docentes, investigadores y personal técnico y administrativo, projetos conjuntos de educação e investigação, mútuo reconhecimento de estudos, diplomas e títulos, entre outros. Aunque com formulações sintonizadas ao contexto de 2008, está evidente que o espírito de Córdoba subjace todas essas propostas. Essa é uma boa e uma mala notícia. Buena porque são os princípios corretos, mala porque era todavia necessário reafirmá-los, já que as condições de contexto evidenciavam que não havíamos superado suficientemente os desafios postos em 1918, e todavia mais grave, novos desafios se haviam sumado a aquellos. Particularmente a expansão desenfrenada da educação superior privada em muitos países da região, como Brasil, e a redução significativa de recursos para a educação superior pública resultaram em el agravamento do cenário desfavorável. Cabe perguntar-nos se em 2018 tales desafios han sido superados, ou se sigue oportuno reiterar como princípios fundacionais a herência da reforma de Córdoba e aqueles reafirmados em la CRES del 96 e del 2008. É necessário reafirmar inicialmente que o legado específico de la CRES 2008 se ha dado em várias dimensões. La reafirmação de los princípios de la reforma de Córdoba, de la CRES 96 e de la Conferência Mundial del 1998. La profundização de la integração regional promovida por Enlaces. La consolidação de la articulação de las instituições e redes universitárias para uma significativa participação política em la Conferência Mundial de 2009 e hoje para la CRES 2018. E, finalmente, la fuerte reacção regional em los anos seguintes a sua realização a la inclusão de la educação superior em los acordos de la OMC. La integração regional, com base em princípios, visões e interesses comuns e solidários, ha avançado em los últimos anos e constitui um patrimônio coletivo de los sistemas universitários públicos de América Latina e el Caribe. Aqui também estamos em la tradição da reforma de Córdoba. Sin embargo, é necessário avançar muito mais, particularmente por los desafios regionales que se han profundizado en la última década. El rector Hugo Juri, citado por Marco Antônio em sua apresentação, quando recebeu o mesmo título que recebo hoje, el rector Hugo Juri ha dicho en una ocasión
que más que todo, y cito, lo que cuenta es el espíritu de la reforma de Córdoba, revuelta contra la dominación, el monopolio, el dogmatismo, el pensamiento único. Fin de citación. En total concordancia con él, digo más, esse deve ser o princípio estruturador de cada universidade, pública ou privada, pero seguramente cabe às instituições universitárias públicas papel de referência para todo o sistema educativo de seu país. Essa é sua responsabilidade primeira e a principal fuente de sua legitimidade. Uma legitimidade que, em parte, hemos perdido e que cabe recuperar e restaurar para que podamos cumprir nosso papel histórico. Hoje, mais que nunca, a universidade pública é necessária, não somente por produzir conhecimento, por formar os melhores recursos humanos do país, por criar condições para a mobilidade social, por prestar serviços à sociedade, por solucionar problemas, por promover a cultura e os valores humanistas. Todo isso é parte de sua essência e de sua função social, pero ella é necessária principalmente por ser a única instituição da sociedade que pode ter, sem a ambição de ocupar lugares outros de poder em los engranajes sociais, livre papel crítico e propositivo frente à sociedade. A universidade pública é inestimável patrimônio para a construção de futuro melhor para nossos países, futuro com desenvolvimento sustentável e justiça social. Pero isso, que é nossa força, nossa essência, nossa missão, é algo que expõe a sordidez de los juegos de poder e ameaça interesses individuais e de grupos que contradizem e comprometem o interesse público. Por isso, a universidade pública é necessária e por isso é tão atacada como em los últimos meses em Brasil, porque é parte de sua natureza e de seu papel social discutir ideias hasta sua completa exposição. A universidade promove o confronto de posições, coteja presente e passado, contrapone o local a lo global, examinando todas as contradições e possibilidades que se apresentam à sociedade. Sempre há estado e sempre tem que estar ao lado da verdade e da justiça. Sempre vai ter papel político. Sempre defenderá que a educação é direito universal e dever do Estado e única possibilidade de construção do futuro. Pero a universidade deve estar atenta a esse papel histórico para evitar, como instituição, ter posições partidárias ou vinculação ideológica única. A universidade não pode ser dogmática, nem sectária, nem corporativa. Ella tem que ser lugar de pluralidade, de las múltiplas visões que se cotejam democraticamente, que devem ser examinadas e totalmente expuestas e discutidas. Plural, polissêmica, deve apresentar uma invitação permanente à diversidade e à diferença, abrigar todas as ideias, todas as posições, pero para promover sua exposição transparente. Por isso, a agenda da universidade como instituição deve permanecer superior às legítimas posições individuais de cada de seus membros. Personas são partidárias, a universidade é política, pois é essencial que em algum lugar deste complexo mundo que habitemos exista sempre uma voz que transcienda qualquer interesse específico que não seja o interesse público maior, a defesa da justiça e da tolerância, o respeito à diferença, os valores humanistas, a construção de futuro melhor para todas e todos. Hoje, mais que nunca,
cabe a la universidad tomar la defensa de los valores republicanos y de la lucha en contra de la corrupción. Le cabe una firme posición en contra de todas las formas de violencia que corroen el tejido social. La violencia de la pobreza y la falta de equidad. La violencia practicada por las fuerzas del Estado. La violencia del crimen organizado. La violencia doméstica. La violencia de la discriminación y de las varias formas de exclusión. La violencia de la privatización de la red pública. La violencia de la corrupción. La universidad, para recuperar su legitimidad a los ojos de la sociedad, para ejercer fielmente su papel crítico, tiene que evitar la reducción a una unidad ideológica de naturaleza partidaria. Tiene que posicionarse en contra de la corrupción practicada por quien sea, por los políticos de todos los partidos, y no solamente por aquellos com os quais não temos afinidade. Corrupção é corrupção. Seja para enriquecer pessoas ou promover partidos ou ideias, aunque sejam ideias, partidos ou modelos que defendemos e com os quais temos sintonia. Essa transparência, embasada em princípios, impide qualquer forma de oportunismo ideológico e permitirá que a universidade mereça a confiança da sociedade, uma confiança que é necessário recuperar. Construir uma nova legitimidade requiere que a universidade se haga necessária a los ojos de la sociedade, pero isso que tem que estar firmemente enraizada em seu tempo e espaço, pero também permanecer fiel a los princípios que são a essência de sua natureza. Ni que seja para garantizar sua sobrevivência, a universidade pública tem que estabelecer novas bases em la interlocução com a sociedade, em movimento fundado em la transparência, que mereça confiança e que, ao mesmo tempo, responda a las necessidades expressas por la sociedade, pero igualmente a demandas que a sociedade todavia não tem como explicitar. Porque a universidade, como poderíamos dizer parafraseando a Santo Agostinho, em sua conhecida reflexão sobre o tempo, contém em si todos os tempos da experiência humana, que são 3. Não o pretérito, o presente e o futuro, como a vezes creemos, pero como disse Santo Agostinho, el presente de las cosas pasadas, el presente de las cosas presentes y el presente de las cosas futuras. En la intersección de esos 3 tiempos, pero siempre con la mirada del presente, podríamos entender la memoria presente de las cosas pasadas como el papel que tiene la universidad de guardián del acúmulo de todo el conocimiento producido por el ser humano, o sea, guardián de la memoria de nuestra cultura. La visión presente de las cosas presentes sería nuestra labor de docencia, la formación de recursos humanos en todos los campos, e igualmente la extensión de los conocimientos producidos a la sociedad, o sea, nuestra intervención en el presente. Pero la universidad también debe contener lo que Santo Agostinho ha llamado de esperanza presente de las cosas futuras. Y aquí está nuestro principal reto. Tenemos que ser instituciones portadoras de futuro, tanto en el sentido de la preservación de la ética y de los valores humanistas, como en el sentido de la producción de conocimiento nuevo, por la actividad de investigación, que nos posicionará siempre en la frontera entre lo sabido y lo desconocido, y que nos permite soñar la formulación de preguntas que todavía no sabemos cuáles serán. En ese lugar incierto y no estable, hay una única seguridad.
de que nos cabe como universidades públicas mantener a llama del conocimiento, de la creación, de la razón, de la libertad, de la ética. Essa é nossa maior legitimidade, hoje e sempre. Muito obrigada, muitas graças.